वेरी गुड डे चिल्ड्रन। आज मैं आपका भेजा गया पाठ इंटरनेट क्रांति, इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने भेजा था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कुछ प्रश्नों को किस तरह ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ ये एक बहुत टॉपिक है आपके लिए निबंध लेखन के लिए। निबंध ज़रूर ये 4 अंक का प्रश्न पड़ता है यहाँ पर इंटरनेट, ओके। इसलिए मैं निबंध लेखन के बारे में भी इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी बच्चों। अभी हम देखेंगे संभावनीय प्रश्न और निबंध लेखन। पहला प्रश्न, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है, अथवा व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट कैसे मदद करता है। ಎರಡು ಅರ್ಥ ಒಂದೇನೆ। इधर उत्तर, इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी चाहे रकम भेजा जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड वन, ई गवर्नेंस क्या है, अथवा ई गवर्नेंस का परिचय दीजिए, अथवा पारदर्शी प्रशासन कैसे संभव है। इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके उत्तर यहाँ पर ऐसे है, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है, अथवा संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट कैसे उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस तरह भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है बच्चों। इसका उत्तर यहाँ पर ये बनता है, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का अंग बन गया है। इसके बिना संचार और सूचना का क्षेत्र ठप पड़ जाएंगे। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ये देखिए 4 अंक के लिए या 3 अंक के लिए ये प्रश्न ज़रूर पूछेंगे बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए याद रखें, आप इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन है पूरा आपको परफेक्ट होना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, इस कथन का समर्थन कीजिए, अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का परिणाम समाज पर कैसे पड़ रहा है, अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अथवा सोशल नेटवर्किंग से मनुष्य और समाज पर हो रहे प्रभाव का विवरण दीजिए। इस तरह इस प्रश्न को पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो फिर आपको आंसर ये लिखना है यहाँ पर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि साइटों के कारण देश विदेश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। ओके। नेक्स्ट, इंटरनेट क्रांति, इस निबंध को इस तरह भी पूछा जा सकता है बच्चों, इंटरनेट क्रांति, नहीं तो इंटरनेट का महत्व या इंटरनेट युग। इस तरह आपको निबंध लेखन के लिए टॉपिक देंगे बच्चों। तो फिर निबंध लेखन में क्या क्या आपको लिखना है, यहाँ पर 4 मेन बेसिक पॉइंट से आपको लिखना है। प्रस्तावना या अर्थ, इस तरह भी पूछा जा सकता है। लाभ, महत्व, उपयोग, वरदान, इस तरह भी सेकंड पॉइंट पूछे जा सकते हैं। हानि, दुष्परिणाम, अभिशाप, और अंत में आता है उपसंहार, मतलब कंक्लूजन। आपको हर एसे राइटिंग में या निबंध लेखन में लिखना है बच्चों। अभी हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना अथवा अर्थ। आज का युग इंटरनेट युग है। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है। इसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव से छोटा हो गया है। इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक है। ಅಂದರೆ
ಈ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಯುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಯುಗ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದು ತಾನೇ. ಇನ್ಸಾನಿ ಸೋಚ್ ಕಾ ದಾಯರಾ ಬಡ್ಗಾಯೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಈಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಭ, ಮಹತ್ವ, ಉಪಯೋಗ, ವರದಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಘರ್ बैठे बैठे ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನಂತರ कोई भी बिल भर सकते हैं, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬೋದು. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी रकम भेजा जा सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न देश के 8-10 प्रतिनिधियों के साथ एक कमरे में बैठकर विचार विनिमय कर सकते हैं. आईटी और ITES संस्थाओं से कई लोगों को रोज़गार मिला है. ಇದಲ್ಲದೆ IT ಮತ್ತು ITES ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶಾಸನ ಪಾರದರ್ಶಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕೃಷಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಾ, रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ದಳ, ಹೌದಾ, ನೇವಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆನಂತರ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತುಂಬಾ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಹಾನಿ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಅಭಿಶಾಪ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ 4 out of 4 मार्क्स फॉर दिस. ओके, इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. इसलिए हम लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೇ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಪೈರಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಹೌದು ತಾನೇ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಬಂಧ ಜಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಮಯದ ಇಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ಸಚೇತ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 4th पॉइंट बनता है उपसंहार. ये तो उपसंहारी है और कोई यहाँ पर टाइटल नहीं दे सकते, मतलब कंक्लूजन. ओके, क्या आपको लिखना है? वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को ಸುವಿಧಾಜನಕ ಬನಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಂತೂ ಸತ್ಯ. इंटरनेट से मानव जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನ, ಅವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ में ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का बहुत बड़ा योगदान है. ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಯೋಗದಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಾನ ಹೈ ತೋ ಅಭಿಶಾಪ ಭಿ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ. ಟೀಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಅಭಿಶಾಪ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. 100% ಇದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ರೀತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಠನ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಧನ್ಯವಾದ.